أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، اور وہی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ پیار کرنے والا اور بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، اور جو وہ ارادہ کرتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ میرے اور تواڈے تے اللہ تبارک و تعالی دا خصوصی فضل ہویا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سانوں اس نئے مرکز اسماعیل نو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائی، اور تسی صحت و عافیت دے نال الحمدللہ اول وقت اندر اس مرکز دے اندر تشریف فرماؤ۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ایدی برکت دے نال تواڈی زندگی پر دے گناہاں نو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرمائے، اور الہ العالمین سانو اسی طرح بار بار بیت اللہ اور مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرمائے، اور ساڈے ساریاں دا خاتمہ اللہ ایمان تے کر کے اللہ سانو بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی دا ایک نام ہے الحفی۔ حفی دا معنی ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دا ایک نام ہے الرحمن اور الرحیم۔ یہ دا بھی معنی یہ ہوئی ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا اور ہمیشہ پیار کرنے والا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک نام ہے الکریم اور اللطیف۔ یہ دا بھی معنی یہی ہے کہ اپنے بندے نال بہت نرمی کرنے والا اور اپنے بندے تے بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک نام ہے کہ جس دا ذکر میں آیت اندر کیتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ایک نام ہے ودود، اور ودود دا معنی بھی ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ جڑے لوگ مایوس ہو جاندے نے، ڈپریشن دا شکار ہو جاندے نے، الجھ جاندے نے، سکون برباد کر لیندے نے، توجہ رکھنا، انہاں دی بنیادی غلطی یہ وے کہ انہاں نوں ساری زندگی پتہ ہی نہیں لگدا کہ میرے ایمان اور میرے اخلاص اور میری شرافت اور میری نیکی دی وجہ تو میرا رب میرے نال پیار کنا کردا ہے۔ اگر حضرت حافظ صاحب جی کسے بندے نو اے گل شروع تے ہی سمجھ آ جائے نا، گل یہی ہے پاویں پہلے دن سمجھ لو پاویں بڑھاپے جو سمجھ لو، جس بندے نو اے گل سمجھ آ جائے نا کہ میرا رب تے میرے نال پیار ہی بڑا کردا ہے، واللہ العظیم وہ لمحہ لمحہ اس نشے چوں باہر ہی نہیں نکلتا۔ کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف اس بندے تے حاوی نہیں ہو سکتی جڑا بندہ ہر ویلے اس نشے دے اندر رہندا ہے اور غور کردا رہندا ہے کہ یار میری اوقات کی ہے، میرا رب العالمین میرے نال اینا پیار کردا ہے۔ اور پھر میں حیران ہاں کہ لوگ بڑے بڑے میں شریف دیکھے نے، نیک دیکھے نے، انہوں نے اس گل دی کوئی خوشی نہیں کہ اللہ میرے نال بڑا پیار کردا ہے۔ ایویں چول قسم دے لوگ، بد زبان قسم دے لوگ، چغل خور قسم دے لوگ، آوارہ قسم دے لوگ جنہ دے منہ چ جانوراں والیاں زباناں نے، اچھا انہاں دیاں گلاں سوچ سوچ کے 24 گھنٹے ٹینشن اندر ہی رہندے نے۔ اونے آ کہتا، اونے آ کہتا، اونے آ کہتا، حال اچھی بولو چغل خوراں دے کہہ دی کوئی اوقات، جہاں کام ہی مردار کھانا ہے اور جہی اپنی ہی زندگی بربادی والے انہاں دے ایک ایک جملے نے میں ویکھیا بڑے بڑے سیدھے سادے مرد و خواتین نے انہاں دیاں زندگیاں بد مزہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔
میرے پیارے بھائیو میں تمہیں یہی دسن آیا تہاڈا رب الحفی ہے، اور تہاڈا رب رحمان ہے، رحیم ہے، تہاڈا رب کریم ہے، تہاڈا رب لطیف ہے، تہاڈا رب ودود ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں وہ تہاڈے نال کتنا پیار کردا ہے. تمہیں میں صحیح البخاری دی ایک حدیث سنانا، توجہ فرمانا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا. فرمایا اگر میرا بندہ میرے وال ایک گٹھ آوے، اللہ فرماندے نے میں او دے وال ایک بازو آنا. وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تے جے بندہ میرے وال ایک گز آوے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں او دے وال ڈبل 2 گز آنا. اور بخاری شریف دے ذرا ٹکڑا سنیا جی. ہن تسی ماشاءاللہ پورے شہر چوں پنڈاں چوں کھبیوں سجیوں اینے حبس گرمی دے موسم اندر بھی آئے ہو، تے میں جے تہاڈا ایک سیکنڈ بھی ضائع کراں تے میں اپنے آپ نو رب دا مجرم سمجھنا. لیکن کوشش کرو سر تھلے نہ سٹو، دھیان میرے ول کرو. پھر فرمایا اگر میرا بندہ میرے ول چل کے آئے نا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اتیتہ ہرولہ، میں اپنے مومن بندے ول دوڑ کے آنا. اچھا میں حدیث سنا دیتی ہے تو تسی حدیث اینو محسوس بھی کرو. ساڈی شرافت پاروں، ساڈی سچائی پاروں، ساڈے سدھے پن ہونے دی وجہ تو سدھے بندے نو لوگ ایویں چاواں ہی سمجھدے نے، سدھیاں سادھیاں نال اللہ بڑا پیار کردا جی. فرمایا جے ٹر کے آوے میں نس کے آنا. کیویں آنا؟ جویں اللہ دی شان دے لائق ہے. اور ایک صحیح الجامع صغیر دی تانوں میں حدیث سنانی ہے، توجہ رکھنا. فرمایا اذا احب اللہ عبدا حما کما یحمی احدکم سقیمہ الماء. اللہ اکبر. فرمایا اللہ پاک جدوں اپنے مومن بندے نہ دی نماز دی وجہ تو، شرافت دی وجہ تو، اخلاص دی وجہ تو، نیکی دی وجہ تو، سدھے پن دی وجہ تو اللہ جدوں مومن نال پیار کردے نے نا، فرمایا انہوں پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات تو انج بچا کے رکھ دے نے جویں سردی دے موسم اندر تسی اپنے بیمار نو پانی دے چھٹیاں تو بچا کے رکھ دے ہو. میرے پیارے بھائیو اس گل نو چلو یہ لفظ چونکہ بولیا جاندہ میں بول دینا، ہر ویلے اس لفظ نو انجوائے کرو، اس نشے جو باہر ہی نہ نکلو. یار میری اوقات کی ہے جے میں نماز پڑھنا، صدقہ کرنا، رب رب کرنا، یہ نہ زیادتی نہیں کردا. میرا مالک میرے نال اینا پیار کردا ہے. ایک چغل خور دی گل دی بڑی اہمیت ہے. تے رب العالمین تیرے نال اینا پیار پیا کردا ہے، او دا تو بھار ہی کوئی نہیں سمجھیا، او دا تینوں چاہ ہی کوئی نہیں چڑھیا. پھر میں غور کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے تھوڑا پیار ہے. میں نے بول کے دسو کہ آخری ساہ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ دا دروازہ کھولیا ہے. فرمایا آخری ساہ تو پہلے بھی موڑ آئے گا، میں تیرا اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیاں گا. حضرت حاجی صاحب ہے بابو توبہ دا آخری ساہ تو پہلے گرگرا تو پہلے کھلیاں رہنا، اے دا تھوڑا پیار ہے. اچھا پھر فرمایا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات. غربتاں نہیں ستاؤندیاں، بے اولادی نہیں ستاندی، ٹینشناں نہیں ستاندیاں، شریکہ لوگاں دا شریکہ نہیں ستاندا. جی اے گلاں بندے دے سامنے ہون، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن آیا فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات. اینا جو کئی لوگ ایسے بھی نے جڑے رب دا ایہو جہا ترلا مار دے نے مالکا معاف کر دے ورنہ رڑ جاگا، برباد ہو جاگا. فرمایا کئی بندے میرے ایہو جہا ترلا مار دے نے تے پھر اسی انہاں نے پتہ کہ ایہو جہا پیار کرنے ہاں، میرے گناہ ہی معاف نہیں کر دے، اسی انہاں دے گناہاں نو بھی نیکیاں اندر تبدیل فرما دینے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندیاں دے نال بڑا. اچھا میں نا حاجی صاحب جی ایک ہور بھی غور کیتا ہے. جس سٹیج تے آ کے شریکہ مذاق کردا ہے، جس سٹیج تے آ کے یار بیلی اشارے کسدے نے، ہمتاں توڑدے نے، جملے کسدے نے، واہ میں قربان جاواں مالکا تو اپنے مومن بندے نال اوتھے بھی پیار کرنا ہے. اور ایہو جہا ویکھو جی غربت دا مذاق اڑایا جاندا ہے نا. ہن رب دا پیار سنیو، نبی پاک کول پراؤنے آ گئے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جتھے پہلے سی اوتھے رہن تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول 9 حجرے نے.
ਉਹਨਾਂ 9 ਹੁਜਰਿਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 9 ਹੁਜਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿਹਾਬੀ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਲੁਕਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੁਕੈਮਾਤ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੁਕਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਮੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਖਲਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭੋ ਤੇ ਲੱਭਦੇ। ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾਪਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਵਾ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਓਏ ਦਰਵੇਸ਼ੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਲਿੱਤਰਬਾਜ਼, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਲਬਾਜ਼, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਿਕ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਖੀਲ, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਨਮਾਜ਼, ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੋ ਬਾਤਨ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਆਖਰ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੌਰਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਅੰਦਰ ਉਸੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਪੱਕੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚਨਾਚੀ ਉਹ ਮਾਈ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਦੁਖੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੈਯਦਾ ਐਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਉਦੋਂ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਈ, ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦਾ ਵਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆ ਵੀ ਮਕਰੂ, ਆ ਵੀ ਮਕਰੂ, ਜੋ ਦਿਲੇ ਹੁਜਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਵਹੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਅਰਬੀ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਲਬਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਅਸ਼ਕੂ ਇਲੱਲਾਹ ਸਾਲਬਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਬਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲਾਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਹੱਲ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ مائی خولا جدوں لاچار ہوئی ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਈ, ਨਬੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਦੁਖਿਆਰ ਹੋਈ। ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਉਹਨੇ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰੀ ਆਹ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੂਆ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ,
कली वई ते खौला शाद कीती ओदी उजड़ी बस्ती आबाद कीती उस बेमददी दी अमदाद कीती पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह वहुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਇਸਮਾਈਲ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੁਗਲਖੋਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਜन्नत ਬਣੇਗੀ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਆਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व तआला ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਤਮਹੀਦੀ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते चलते मदीन के खूह ते पहुँचे। कुरान पाक ने वाक़या बयान किया है ना, तो उत्थे दो बच्चियां की कर रही सन, पानी का इंतज़ार कर रही सन, लैन अंदर खड़ियां सन ते उन्हां दी ना वारी नहीं सी आउंदी। हुण तुहानूं मैं गल समझाणी जे, जरा तवज्जो रखियो। रब दा प्यार असीं उत्थे पहुँच ही नहीं सकते। जिवें अल्लाह अपने बंदे की कदर करके ते मुहब्बत के कैमरे फिट कर दिंदा ना, असीं नहीं उत्थे पहुँच सकते। तो वेखिया जे जेड़े लोग सीधे साधे होंदे ने, दिहाड़ीदार होंदे ने, मजदूर होंदे ने, शरीफ होंदे ने, अल्लाह उन्हां दा मुल किन्ना पांदा है। ਉਹ हज़रत ने वेखिया कि वो खड़ियां ने, तो पुछया भाई पानी क्यों नहीं जे पिलांदियां? तो उन्हें अगों पता की आख्या, ए कुल इलाका दुश्मन साडा ते पानी पीन नहीं देंदा। नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने वेखिया दो बच्चियां खड़ियां बा पर्दा बा हया, पुछया पानी क्यों नहीं जे पिलांदियां? ते आंदियां ने ए कुल इलाका दुश्मन साडा ते पानी पीन नहीं देंदा। इस गल पारों के बाबा साडा इको रब दसेंदा। ते दूजी वजह वे बाबा साडा बुढ़ा होया ते जुस्से विच कमजोरी, असीं दोवें बकरियां चारिए ते वीर नहीं साडा कोई। मैं दुआ करना मिन कहना अल्लाह जिन्ना को बेटियां ने अल्लाह अपनी रहमत ना नेक बेटे अता फरमा। सारे बोलो अल्लाह भैनों नूं वीर अता फरमा। कहन लगियां दो गल्लां ने, एक ते साडा बाबा इक्को रब वल बुलांदा है ते इन्हां लोगां नूं तौहीद पसंद नहीं आउंदी, ते दूजी गल है बाप वडेरा हो गया ते भरा साडा है कोई नहीं। खैर मैं वाकया सुना देना। पानी पिलाया, टुर गईयां ते जदों वापस आईयां ने ना ते चलदियां ने पईयां ते अल्लाह ने उन्हां दी चाल ते कैमरे किवें फिट कीते पहले जरा कुरान सुनो। फरमाया फजातहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया क़ालत इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सक़ैत लना फलम्मा जाहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वो दोवें टुड़ियां ने, चूँकि पर्दे च खवातीन भी आईयां ने, मेरिया बेटियां भी आईयां ने। और बेटियों अल्लाह हयावां वालियां नाल इन्ना प्यार करदा है, अल्लाह पर्दे वालियां नाल इन्ना प्यार करदा है, अल्लाह नेक बंदियां ने इन्ना प्यार करदा है। बेटियों अल्लाह नेकी दी वजह तो इन्नी मुहब्बत करदा है। जे जुमला समझाए तो भावें सुभान अल्लाह वाला भी ज़ौक पूरा कर लिया जे। इधरों ये टुरदियां आ रही ने, नज़रां झुका के शर्म दी चाल चल रही ने।
واہ مالکا میں تیرے پیار تے قربان جاواں۔ اللہ نے انہاں دی شرم والی چال نوں وی قرآن بنا کے تے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔ ایک دوواں تھی ٹر دی آئی، جے تینوں شرم دے گیا تے سارا کچھ دے گیا، تینوں پردہ دے گیا تے سارا کچھ دے گیا، بہن نوں جے پردہ تے دین دے گیا تے جت کے دنیا تو ڈاک جاج تو جا رہے ہیں۔ ایک دوواں تھوں ٹر دی آئی، اوپر طور شرم دے میرا باپ تینوں سد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے، پر موسیٰ اجر نہ لینا چاہے، پر بھوک نے بہت ستایا، اگے لگ ٹریو بی بی تے موسیٰ مگر صدایا۔ حضرات میں دسنا چاہنا جتھے لوگ غربتاں دا مذاق اڑاندے نے، جتھے کو کسے دی بیٹی دا مذاق اڑاندے نے، جتھے لوگ اللہ دی عزت دی قسم کسے دی بے بسی دا مذاق اڑاندے نے، اللہ تے اوتھے بھی پیار دے کیمرے فٹ کر دے نے، اوتھے مل اپنا پا جتھے صحیح مل لگدا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ ہن میں چھوٹیاں چھوٹیاں 4-5 گلاں کر کے تے نماز کھڑی کر دینی ہے۔ فیصلہ بادیو میں ادوں بڑی تکلیف محسوس کرنا، حلفن باللہ کہنا، باوضو ممبر تے کھڑا کہنا، مینوں چوٹ لگ جائے، مینوں کوئی دکھ آ جائے، مینوں انہی تکلیف نہیں ہوندی جدوں میں اچھے پلے نوجواناں نوں پریشان وینا، اچھے پلے بزرگاں نوں میں کسے تکلیف اندر مایوس وینا، میں وینا بڑیاں بڑیاں اچھیاں نیک مرد و خواتین ڈپریشن اندر چلے گئے۔ اوے تہاڈا تے 100 ہے، تہاڈے نال تے رب پیار ہی بڑا کردا ہے۔ ہن میں تانوں چند گلاں دس دینا، سنو اللہ کنا پیار کردا ہے۔ سب نالوں پہلا ساڈے نال رب دا پیار، ذرا درود پڑھ لئیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑا دین دسیا نا، اس دین اندر پہلی گل اے جڑی دین دی آسانی ہے، اے اللہ دے پیار دی نشانی ہے۔ اچھی بولو، جڑی دین دی آسانی ہے اللہ پاک دے پیار دی نشانی ہے۔ آپ صاحب فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتھے بندہ بے بس ہو جائے نا، اللہ بھی کہندا ہے کوئی گل نہیں، ہن تیری پکڑ نہیں کراں گا۔ کیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طاقت تو بہتا اللہ بھار نہیں پاندا۔ 24 گھنٹیاں 5 نمازاں نے، ایک نماز تے زیادہ تو زیادہ 10 منٹ، فرمایا 23 گھنٹے تے 10 منٹ تیرے نے تے صرف 50 منٹ میرے نے۔ 5 پڑھیں گا تے 50 دا ثواب ہی عطا کر دیاں گا، تے 2.5% دے دے مال سارا برکتاں والا کر دیاں گا۔ تے فرمایا مہینے 30 دناں دے روزے رکھ لے، سپیشل باب الریان میں بنا دیتا ہے، اس دروازے تھانی تینوں میں جنت دا مہمان بنا دیاں گا۔ کتے اللہ پاک نے رخصتاں دے دیتیاں نے، بیمار ہو تے کوئی نہیں، بعد چو روزے رکھ لو۔ اچھا ویسے سیانے بندے بیٹھے ہو، صاحب بڑا تو ہی کر لیندے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا جتھے روزیاں دی گل آئی ہے نا، اوتھے اللہ نے خاص طور تے کیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ فرمایا ویکھ لو روزہ رکھیا ہے، تسی سو بھی سکدے ہو، بہ بھی سکدے ہو، نہا بھی سکدے ہو۔ ہن ایماندار دسو جے روزے چلا کہے بہنا بھی نہیں، سونا بھی نہیں، تے اچھی بولو نہاؤنا بھی۔ جے فجر تو لے کے مغرب تک بہن تے پابندی، اچھی بولو سون تے پابندی، نہاؤن تے پابندی، پھر ویکھ لو گل کنی سختی وال ٹر جاندی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔
बंदिया मैं तेरे नाल प्यार ही बड़ा करना, दीन दी आसानी अल्लाह दे प्यार दी निशानी। अच्छा फिर बंदा मामूली जिहा अमल करदा है, तवज्जो नहीं तुसी कदी कीती, दीन ते चल के मामूली जिहा बंदा अमल करदा है, अल्लाह फरमांदे ने मैं अपने बंदे नूं अजरो सवाब दे अंबार ही अता कर देना वा। मिसाल के तौर पर बंदा छोटा जिहा कोई भी अमल करता है, अल्लाह फरमाते ने मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कोई भी नेकी की है, फरमाया जिहड़ा बंदा नेकी करता है ना, मैं 10 गुणा तो शुरू करना, डबल नहीं ट्रिपल नहीं। कन खोलियो, ये हुण बेटा तेरा इखलास आ, ये हुण तेरी अंदर दी रगबत आ, ये हुण तेरा चाह ते तेरा शौक है कि तू किन्ने वलवले दे नाल ते किन्ने एहतमाम दे नाल नेकी करना है। फरमाया मेरा ते मोमन बंदे नाल इन्ना प्यार है, जिदों नेकी कर छड्डदा ना सुन्नत दे मुताबिक, मैं 10 तो शुरू करना, 10 गुणा तो इला सबे मिया ज़ेफ। फरमाया फिर जिवें जिवें बंदे दा जज्बा ते नीयत ते रगबत वधदी जांदी है, साडा भी दर्जा जिहड़ा 700 गुणा तक वध जांदा है। गल नहीं समझ आई, समझा देना। तुहाडे जो कई बंदे जुमा अज एक पढ़नगे, पर अल्लाह फरमांदे ने एडी दूरों आए हो, इन्ने जज्बे ना आए हो, फरिश्तियों नामा अमाल अंदर लिख दिओ, इन्ने एक जुमा नहीं पढ़िया, मेरे बंदे ने 700 जुमा पढ़िया। जुमा एक पढ़िया पर अल्लाह 700 जुम्मियां दे बराबर सवाब अता कर देंदा। फरमाया मामू हुण तुसीं जुम्मे आस्ते आए हो, ये भी हदीस याद आ गई है, सुना दा। फरमाया जिहड़ा बंदा अपने घरों गुसल करके बर वक्त वजू करके आउंदा है, जिथों चल के पहुँचदा है ना, कन खोलियो, हैरान होना है, मैं फिर कहना कन खोलियो। फरमाया जिथों चल के आउंदा है ना, अल्लाह एक एक कदम दे बदले, ओ ची बोलो, एक एक कदम के बदले 1 साल की नमाज़े तहज्जुद का सवाब भी अता करते हैं, तो 1 साल के नफली रोज़ियां का सवाब भी अता फरमा देंदे ने। किहड़ा कदमां दी चालां दा इन्ना मुल पाउंदा ही, उठे पैरां दा कौन इन्ना हया करदा ही, कौन है? वाहो अल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद। मामूली जिहा अमल करना, अल्लाह फरमांदे ने असी कई गुना अजर देने आ। एक होर गल सुन का लो, मैं तीसरी फिर गल समझाना। फरमाया नबी कायनात ने कि एक बंदा अल्लाह पाक दे रस्ते दे अंदर माड़ा बंदा है, तो जो रखना सिर्फ ऐलान होया जी कोई तामन करो, गरीबां नाल तामन करो, फलां दारे नाल, उहदे कोल है ही कुछ नहीं सी, खजूर सी, उन्हें खजूर ही चुक के अल्लाह दे रस्ते च दे दी। यार मजाक करदा है, शरीका मजाक करदा है, बल्कि कई लैन वाले भी कह देंदे ने ये खजूर ये भी ना तू देंदा, लेकिन अल्लाह दा प्यार वेख लो। मैं सही बुखारी पे पढ़ के सुनाना। फरमाया एक बंदा देंदा खजूर है, पर इन्ने प्यारे जज्बात ते इखलास नाल देंदा है, अल्लाह फरमांदे ने असी सज्जे हथ नाल ओदी खजूर कबूल करने आ। ते जिवें तुसी जानवर दा बच्चा पालदे हो ना, असी खजूर वड्डी करदे रहने आ, करदे रहने आ, करदे रहने आ, करदे रहने आ। ते फरमाया जदों पहाड़ जिड्डी हो जाती है ना, सुभान अल्लाह, ए डिप्रैशन हो सकदा उस बंदे नूं जिहदियां नज़रां अगे हदीसां होण, मायूस हो सकदा वो बंदा, ते चुगलखोरां दी वजह तो परेशान हो सकदा वो बंदा जिहड़ा 24 घंटे वो शाम रब दे प्यार अंदर करे। फरमाया ये ते खजूर दे के भुल गया है, असीं वड्डियां करते रहने आ, ते जदों पहाड़ जिड्डी हो जाती है ना, हुण तवज्जो करियो, ते असीं नामा अमाल च लिख दिंने आ, बंदिया तू खजूर मेरे रस्ते अंदर नहीं दिती, तू ते मेरे रस्ते अंदर ओद पहाड़ ही दे दिता है। वहु अल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद। नहीं गल समझ आई? हुण तुहानूं एक होर मैं गल दसना। पहली मैं गल दसी है कि दीन दी आसानी भी रब दे प्यार दी निशानी। मामूली जिहा बंदा अमल करदा अल्लाह कई गुणा अजर अता करदा। आय हाय हाय। तीसरी गल ते जरा तवज्जो फरमाना, किसी वेले बंदा बेबस हो ही जाता है, गुरबत की वजह तो बंदा बेबस हो ही जाता है ना, बीमारी की वजह तो। हाजी साहब मैं कई बाबे वेखे तजदा पढ़ते, अजाना देंदे, मसीते सफाइयाँ करते, पहली सफ च नमाज़ां पढ़ते, और यारियां मेरे रब दियां ने। हुण इहो जिहियां बीमारियां आ गई ने कि बिस्तरे तो उठिया भी नहीं जाता। ये तकसीमां मेरे रब दियां ने। जरा आमीन कहो। हाँ, अल्लाह बीमारां नूं शिफा दे दे।
सारे नहीं बोले अल्लाह साढ़े फौशुदगान बुजुर्गों की बख्शिश फरमा दे। ऐ जी अल्लाह का प्यार ध्यान करो, जिथे सारे नकबल वटते ने ना मंजी ते पै ते, और बीवियां भी अखां फेर जांदियां ने, पुत्तर भी मत्थियां ते वट रख लेंदे ने। पर तवज्जो फरमाना, बाबे नूं एक ही फिक्र है यार, बांग हो गई है हुण मसीते नहीं जाया जा रहा, जमात हो गई है हुण मसीते नहीं जाया जा रहा। ते इधरों फरिश्ते भी कहंदे ने या अल्लाह ये घर है, दसो इहदा की करना है, ये नमाज पढ़न नहीं गया। अल्लाह फरमांदे ने मेरे इस बंदे दा पहला रिकॉर्ड चेक करो, जदों ये सेहत अंदर सी, खैरियत अंदर सी, अजान हुंदी सी ते उदों कित्थे हुंदा सी। फरमाया उदों नूं एक ही फिक्र सी कि वजू करके फौरी मसीते टुर जा। अल्लाह फरमांदे ने कैयत तो अबदी, तवज्जो रखना, कैयत तो अबदी। ते फरिश्तियों जे एदा ए पहला रिकॉर्ड है ना, तो फिर एदा की कसूर है? बीमारी ते एदे ते मैं पाई है, दर्द ते मैं पाई है, ऑपरेशन दे मामले ते ए मेरी वजह तो एदे ते गुजरे ने। इंज करो एदा पहला रिकॉर्ड चेक कर लो, जे सेहत दे दिनां च जमात ना पढ़दा रहा है, अज बिस्तर ते पै के जे इशारे दे नाल भी पढ़दा है, ते मेरे बंदे नूं जमात दे बराबर सवाब अता कर दिओ। अच्छा या अल्लाह 5 नमाज़ां 10 नमाज़ां, हाजी साहब 5 नमाज़ां 10 नमाज़ां, आख्या नहीं नहीं नहीं, हत्ता यबरुआ औ यमूत, जिन्नी देर तक बीमार है, जिन्नी देर तक बीमार है, जमात दा पूरा सवाब देना है। हत्ता कि मैं अपने बंदे नूं सेहत अता कर दवां, या मौत दा प्याला पी के ते मेरी मुलाकात वास्ते आ जाए। जिथे इंसान बीमार हो जाता है उत्थे भी इस रब नूं भुलाया ही, इस रब दे कुरान दा तर्जमा नहीं पढ़दा। कुर्बानी आ रही है ते तू एक जानवर नहीं उहदे रस्ते अंदर दे सकदा, तू ईद वाले दिन भी छिछड़े ही बाहर देना, 2 चज दियां बोटियां भी नहीं उहदे प्यार अंदर दे सकिया। बेटा मैं तुहानू रब दा वास्ता दे के कहना, जो रब्बुल आलमीन हो के तुहाडे नाल इन्ना प्यार करदे ना, ते तुसी भी ईद दे मौके ते उस रब नाल प्यार करो, ओहदे रस्ते दे अंदर जानवर ज़बा करो। जेड़ा अपनी हांडी दे अंदर गोश्त पकदा पसंद करदे हो ना, कम अज कम उस दिन ते किसी गरीब दे घर उस म्यार दा गोश्त घल्लो ना, दुआ मैं करना। अच्छा वैसे अजीब गल है हाजी साहब जी, साडे नाल कोई बंदा थोड़ा जिहा प्यार करे ना, असी सारे ही उत्ते विच जाने आ ते हर वेले ओहदा जिक्र करने आ। ते जेड़ा रब तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है, कदी तो ओहदे कुरान दी गल ही नहीं करदा। एडे एडे दीनदार लोग ते एडे एडे जुगतबाज। ओए आम बंदा तेनों कोई ठंडी जगह ते बिठा दे, एसी अगे जगह दे दे, ते 10 साल तू नेकी नहीं भुलदा। गड्डी च खड़ा होवे कोई सीट दे दे ते सारी जिंदगी दसना वाकियात सुनाना है। ते जे रब तेरे नाल इन्ना प्यार करदा, ओहदे प्यार दियां गल्लां क्यों नहीं करदा? जरा मेरे अल वेखना, वाहो वल गफूरुल वदूद जुल अरशिल मजीद फआलुल लिमा युरीद। फरमाया हुण बंदा बीमार है, पूरा अजर देना है। अच्छा एक होर गल भी कर देना, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, एक बंदे नूं कोई तकलीफ आ गई, परेशानी आ गई, अल्लाह अकबर कबीरा, फहमिदानी अला मबतलैतुहु, काश तुहानूं तर्जमा आवे। अल्लाह फरमाते ने, बंदा पता की आंदा है, तकलीफ अंदर है, बीमारी अंदर है, कदी रिपोर्टां, कदी टेस्ट, कदी कुछ ते आउंदा जांदा बहिंदा पता की आंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब पाजी की हाल है? शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह 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 फहमिदानी अला मबतलैतुहु। फरमाया मेरा बंदा माड़े दिनां च, गुरबत दे दिनां च जदों मेरियां तरीफां करदा है, ते फरमाया जदों सेहत याब हुंदा है उदों, या जदों मौत आउंदी है उदों, मैं उन्हों इंजी गुनाहां तो पाक कर देना जिवें मासूम बच्चा मां दे पेट चों बाहर निकलदा है। फरमाया ओदे नामा माल अंदर कोई गुनाह नहीं रह जाता। वाहो अल गफूरुल वदूद। इस ऐत नूं अपने मत्थे ते लिख ला। इन्ना प्यार करने वाला रब है ते फिर भी मायूस है, इन्ना प्यार करने वाला रब है ते फिर भी शरीका बरादरी चुगलखोरां दियां गल्लां च उलझ गए हैं। कुरान दा तालिब इल्म बन बेटा, इधर वेख, नमाज अंदर मेहनत कर, लंबे सजदे कर, कोई फिरका वरीयत दी दावत नहीं, कोई वाबी सुन्नी शिया कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह वाले बनो, रब वाले बनो,
ਬਣੋ, ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਓਏ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਦੇਵੇ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਬੂਕ ਵੱਲ ਗਏ ਨਾ, ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 700-750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤਬੂਕ ਹੈ, ਤੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਲ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ 700 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਊਂਠ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਊਂਠ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਲਾਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ, ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਜੇ, ਫਿਰ ਫਜਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਐਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰੋ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜੁਮੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅਸਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ, ਊਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਊਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਊਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਵੀ ਵਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲ ਵੀ ਵਸਾਇਲ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਮੁਖਤਾਰੇ ਕੁਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਊਂਠ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਸਨ ਨਾ, ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिन दम'i हज़ना। आय हाय हाय, अल्लाह दी कसमें जे अरबी आए ते तेरी तैचो तेरी सारी तकलीफ ते सारी मायूसी निकल जाए। तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिन दम'i हज़ना अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਵੇ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਵਾਪਸ ਆਏ, وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا, ਤੇ ਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਆਂਸੂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਆਂਸੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਜੰਗ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ, ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਬੂਕ ਤੱਕ, ਤਬੂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਗਏ ਹੋ, ਸ਼ਾਰਕੂਕੁਮ ਫਿਲ ਅਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਜਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮਦਰਸੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, 20,000 ਲੈਂਦਾ, 25,000 ਲੈਂਦਾ, ਹੱਕ ਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਟੋਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ ਇਸਮਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, इधर ताजर ने सारा कुछ किया है। फरमाया कल क़यामत वाले दिन जेड़ा दर्जा जन्नत अंदर अल्लाह यतीम खाने बनाने वाले नू देगा, मदरसे बनाने वाले नू देगा, मरकज़ बनाने वाले नू देगा, एदी सच्ची नीयत पारों अल्लाह जन्नत अंदर इनू उन्हां दा साथ अता कर देणगे।
हुण बंदा ढिडों भी पलीद ही होवे है, ढिड च भी हर पासे गंद ही होवे, बंदे दे वारदाती प्रोग्राम ही होवे, ते दुनिया ते आखिरत बंदा आपे ही रोलदा फिरदा ना। अपने जज्बात नेक करो, अपने इरादे नेक करो। अल्लाह तुहाडियां गुरबतां दे बावजूद, बीमारियां दे बावजूद, वसाइल दी कमी दे मैं किहड़ी गल करां, वक्त ही जास नहीं दे रहा। सिर्फ एक दो गल्लां सुन लो। ऐ रब प्यार करदा जी अपने बंदियां ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। हदीस सुनावा फिर सुभान अल्लाह कहीं होना ना कह, हदीस सुन पहले। फरमाया मेरा बंदा चार बंदियां च मेरा जिक्र करे ते मैं ओदा जिक्र फरिश्तियां दी जमात अंदर करना वा। मेरा बंदा शराए च मेरा जिक्र करे, अजीजिया च मेरा जिक्र करे, साहिवाल च मेरा जिक्र करे, मरकज इस्माइल च मेरा जिक्र करे। मेरा बंदा फैसलाबाद च मेरा जिक्र करे, चार यारां च बह के करे। फरमाया मैं जिक्र अरश ते करना वा ते माला इल आला अपने पाक फरिश्तियां दे अंदर करना वा। ते जे कल्ला मेरे नाल काला मिला लवे, मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर महल बनाया नहीं, मैं ते चौकीदार भी बिठाया नहीं। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जे लोड़ होवे मेरे कोल आने दी, आके दिल दे दुख सुनाने दी, ते कोई लोड़ नहीं जुत्ती पाने दी। पढ़ो ला इलाहा। बिस्तर ते लेटिया दे पता कल्ला कल्ला रब रब करदा है, अल्लाह अकबर कबीरा। मिसाल दे तौर ते बिस्तर ते लेटिया कल्ला कहंदा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि। तवज्जो रखियो, हुण रब दा प्यार की है? तुसी पढ़िया ते कहानी मुक गई हाजी साहब? नहीं नहीं। फरमाया बंदे ने आख्या ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सीने ठंड पैण लगी जे। अल्लाह फरमांदे ने, बंदा कहंदा ना कलमा पढ़दा ते अल्लाह फरमांदे ने सादा का अबदी, मेरे बंदे ने सच आख्या है। सादा का अबदी, मेरे बंदे सच आख्या, वाकई मेरा कोई शरीक नहीं। शेख साहब जो बंदा कहता ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं, तेरियां रहमतां नहीं लगा फिरना, ए कोठियां तेरियां, गड्डियां तेरियां, इज्जतां तेरियां, मेरे पल्ले ते है ही कुछ नहीं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अल्लाह पता की आंदे ने अस्सलामा अबदी वस्तस्लामा। और फरिश्ते हो, मेरा बंदा मेरा मुती भी हो गया है, ते मेरे बंदे ने अपना सारा कुछ मेरे हवाले भी कर दिता है। जो तकब्बुर आवे ना कि मैं भी कोई शै आ, मेरी भी कोई स्ट्रगल ते मेहनत है, ना ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़िया कर। मैं दसना ही चाहना साडी औकात की है, 2 टके दे साडी की हैसियत रब दे मुकाबले ते। पर अल्लाह फरमांदे ने बंदिया जिन्हें चाहवा ना मेरा जिक्र करना है, ओदे नालों वध चाह करके मैं तेरा रब तैनूं जवाब देना। और सूरह फातिहा हुण माशाअल्लाह मैं भी पढ़नी है ते तुसी भी पढ़नी है। बंदा जो कहंदा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बंदे ने आख्या अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह फरमांदे ने हामिदानी अब्दी। फिर बंदा आंदा अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह फरमांदे ने असना अलैया अब्दी। फिर बंदा कहंदा मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह फरमांदे ने मज्जदनी अब्दी। फिर बंदा कहंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह फरमांदे ने हाजा बैनी व बैन अब्दी। एक एक बोलते जेड़ा रब जवाब दे। तू शरीकां वाल वेंदा क्यों है, चुगलखोरां वाल वेंदा क्यों है? जिस मक्खी दा काम ही गंद ते बहना है, जिस बंदे दा काम ही 24 घंटे इज्जत ते हमले, 24 घंटे गीबतां, 24 घंटे जिदों बोलना है, जिदों जुबान चो बात करनी है, दूसरे दी इज्जत शान वकार दे खिलाफ बात करनी है, इन्हां लोगां नूं तो एडा सिर ते चाढ़िया क्यों है?
जी फलां मेरा टैलीफोन नहीं सुनता, फलां ने मैनू पल्ले नहीं बन्निया। रब्बुल आलमीन जो कहंदा है असना अलैया अबदी, जिदन दियां गल्लां समझा गईयां ने अल्लाह दी कसमें सारे गिले शिकवे ही खत्म हो गए ने। अल्लाह फरमाते ने बंदे ने मेरी तारीफ की, बंदे ने मेरी सना की, बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की थी। जो आंदे हो ना इया का ना बुदुआ इया का नस्ताइन, अल्लाह सजदा भी तैनू करांगा ते औखे वेले दुआ भी तेरे कोलों करांगा। अल्लाह फरमाते ने हाजा बैनी व बैना अबदी, ये हुण मेरा ते मेरे बंदे दा मुआहदा है। बंदा किते सजदा भी नहीं करेगा, किसी दरबार ते कुर्बानी भी नहीं जाके देवेगा, नजरों न्याज भी नहीं लैके जावेगा, औखे वेले सिर्फ मैनू पुकारेगा, इबादत मेरी करेगा, मदद मेरे को मंगेगा। अल्लाह फरमाते ने मैं ओदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे ही खोल दवांगा। औखे सौखे होके ना सूरतुल बकरा दियां आखिरी 2 आयतां याद करो। नबी पाक फरमाते हैं जो बंदा कहना ना रब्बाना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बाना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता, आए हाय 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 हाय, अंता माफ़ कर दे, रहम कर दे, ओ भार ना पाई जेड़े भार मैं नहीं चुक सकदा। ओ पुत्रो असी मजूरी दे भार नहीं चुक सकते, एक्सीडेंट दे भार नहीं चुक सकते, वड्डे बोल ना बोलिया कर। असी मजूरी दे भार नहीं चुक सकते, औलादां दे भार नहीं चुक सकते, धीआं दे भार नहीं चुक सकते। बंदा कहंदा वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी, अल्लाह मैं माड़ा जेड़े भार मैं नहीं ना चुक सकदा। इधर वेख अल्लाह मेरे ते भार ना पाई। नबी पाक किताबुल ईमान सही मुस्लिम अल्लाह जवाब अंदरों पता की कहंदे ने कद फ़अलतु कद फ़अलतु कद फ़अलतु, जा मेरे बंदे तो मैनू जिंज आखिया मैं तेरे रब ने उंजी कर दिता। आखिरी 1-2 गल्लां सुन लो, बल्कि इजाजत दो तो सिर्फ 2 हदीसां सुना के नमाज खड़ी करा। वाह वल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुल लिमा युरीद, बड़ा ही प्यार करदा है। क़यामत दा दिन होएगा, शेख साहब जरा तवज्जो करना। हुण एक हदीस सुनानी है तो कुरान दी एक जगह चंद आयतां तुहानूं सुनानियां ने। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक अपने मोमन बंदियां नूं पता की कहेगा, हल अहबब तुम लिकाई, मेरे अल वेखियो, हल अहबब तुम लिकाई। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे हो दुनिया ते रहिंदियां कदी तुहानूं मेरी मुलाकात दा चाह चढ़िया सी? दुनिया ते कदी चाह चढ़िया सी कि रब नूं भी मिलांगे? वो कहणगे या अल्लाह बड़ा ही चाह हुंदा सी कि अपने रब दी मुलाकात करांगे। तो फरमाया जदों मेरी मुलाकात दा चाह चढ़दा सी, दिल च ख्याल आउंदा सी कि रब नाल मुलाकात होएगी, उदों अंदर की जज्बे आउंदे सन मेरे बारे? मोमन बंदे ते बंदियां बोल के कहणगे अल्लाह असी उदों उम्मीद करदे सां रजौ तो अफवाका व मगफिरतका, उदों अंदरों नाल यही आवाज़ आउंदी सी मेरा अल्लाह मेरे तो दरगुजरी भी कर देगा ते मेरा रब मैनू माफ भी कर देगा। अल्लाह फरमानगे वजबत मगफिरती, जाओ जे तौहीद परस्तो नमाजियो मेरे आखे लगन वाले हो, मेरी मुलाकात दुनिया ते याद करके जे इहो जिहे जज्बे रखते रह सो, अज मेरी बख्शिश तुहाडे ते वाजिब हो गई। ओ किड्डा सोना वेला दिल बहार होएगा, किड्डा सोना वेला दिल बहार होएगा, जदों जन्नत विच रब दा दीदार होएगा। इत्थे झुकण वाले चेहरे उथे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। हज़रात इसी वकार हुण मैं आखिरी गल दसनी चाहना। वेख लो मैं तुहानूं दस्सिया अल्लाह पाक किन्ना प्यार करदा है, जरा सबक याद कर लो। तमीदी गल्लां भी तुहानूं दस छड्डियां ने, दीन दी आसानी अल्लाह दे प्यार दी
ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਹੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀयत ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅਜਰ ਅਤਾ ਕਰਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਡੀਆਂ ਰਗੜ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਤੇਰੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾए, मेरी जवानी तेरी सुन्नत दे काम आ जाए। फरमाया जेड़ा अपने अंदर तौहीद और सुन्नत दे जज्बात दे नाल शहादत दा जज्बा चुकी फिरदा है ना, वलऊ माता अला फिराश ही, सही मुस्लिम अंदर में पढ़िया जज्बा है ये कि मैं शहीद होवां। मौत हॉस्पिटल अंदर आई है, घर आई है, पर फरमाया सच्ची नीयत की वजह तो साडा प्यार है वे अजाफी नंबर दे के जन्नत दे अंदर मैं शहीदां दा साथ अता कर देंगा। फिर बंदा होके अल्लाह नू याद करे तो अल्लाह फरमांदे ने मैं जवाब देना क्यामत वाले दिन दा प्यार। हुण अगला प्यार वेख लो ते मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह कहो, पहले आखिरी अल्लाह दा के प्यार सुनियो। हाई साहब इहदे नालों वड्डा प्यार की है? अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे तुहाडे वास्ते VIP मेहमान खाना जन्नत तैयार कर छड़ी है। असी खुदाई कलोनी च जाके रहना है, उची बोलो किथे रहना है? VIP रब्बानी मेहमान खाने च रहना है। ते हाजी साहब पता किन्ने ठाठ बाट ना जाना है, जरा चंद ऐसा सुनियो। वसीकल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फ़ुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन वक़ालु अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह व औरथनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअम अज्रुल आमिलीन व तरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। फरिश्तियां दा प्रोटोकॉल होएगा। मुस्लिम दी हदीस सुना के नमाज खड़ी कर लगा, ओए दिल ना थोड़ा करया करो शुगर हो जाए, दिल ना थोड़ा करया करो कोई कैंसर हो जाए, दिल ना थोड़ा करया करो कोई बच्ची बच्चे वालों वादा घाटा हो जाए, दिल ना थोड़ा करया करो बेटा इधर वेख कोई सैलरी थोड़ी है, हालात माड़े ने, किन्ना क जीना ही 70 साल इंशाअल्लाह असल घर ते जन्नत है। आखिरी हदीस पैगंबर फरमांदे ने, अल्लाह आंदे ने मेरा बंदा, केड़ा बंदा? उची बोलो केड़ा बंदा? नमाजी बंदा, सीधा सादा बंदा, मुखलस बंदा, शरीफ बंदा। एनू कंडा भी चुभे ना, केड़ी शै? शौका कंडा भी चुभे ना, कंडा इनू फैसलाबाद चुभदा है, असी जन्नत अंदर दर्जे बुलंद कर देने हैं। तेरे दे कंडे दी भी कीमत है, तेनू ते चुभन वाले कंडे दी भी जड़ी दर्द है ना, एदी भी अल्लाह दे हाँ कदरों कीमत। अल्लाह फरमांदे ने जन्नत अंदर मैं दर्जे बुलंद कर देना। इत्थे बंदे नू सट लग जाए, स्कूलों छुट्टी, उची बोलो फैक्ट्रियों, पर रब दा प्यार वेख लो। अल्लाह फरमांदे ने मैं जन्नत अंदर दर्जे। अच्छा मैनू ईमानदार ना दसो यार, जिस बंदे दे अगे पिछे खब्बे सज्जे एहो जिहियां हदीसां होण, अल्लाह दा प्यार छाया होवे, उची बोलो बंदा मायूस हो सकदा, सारे नहीं बोले, गमगीन हो सकता, डिप्रैशन अंदर जा सकता, कुर्बानी तो ना सकता। तो जो रब इन्ना प्यार करता यार, तुसीं भी कोई नमाज का तर्जमा सोहना करो, तुसीं भी कोई जुबान जिक्र वाली बनाओ, तुसीं भी अपनी तन्हाई पाक करो। अल्लाह पाक दे हुजूर मैं दुआ करना, अल्लाह सोहणिया ओए कदर भी कोई कोई करदा है, उची बोलो कदर भी। अल्लाह सानू अपने प्यार की कदर करन दी तौफीक अता फरमा। भाई अबरार जिन्हां कदर कीता है ना, अल्लाह ने फिर कखां दी कुल्ली च उन्हां नूं रूहानी सुकून इहो जिहा दित्ता जिहड़ा सुकून बादशाहां नूं महल्लां च भी नहीं लभ्या है। रब दी यारी ते प्यार ते राजी रहा करो, ते कुरान पढ़ो, नफल पढ़ो, रब रब करो, और एक शरीफ और नफ्स इंसान बनो, मुखलस इंसान बन के बेटा अपनी जिंदगी बसर करो। इंशाअल्लाह
तेरी जिंदगी दे कंडे भी अल्लाह पाक गुलजार बना देगा। जो कुछ लिखिया विच नसीब साडे ओही तू लैना ओही मैं लैना, मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी ढह पैना ते मैं भी ढह पैना, सद्दा आया ते बुकला मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना, मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, उची बोली ना तू रहना, टुर जाना यार। पर अल्लाह दे प्यार दियां पंडां भर के अपने नाल खड़ो, इन्हां हर वेले महसूस करो। जिन्हों इन्ना कदरदान मेहरबान शेख साहब प्यारा रब मिलिया होवे, फिर भी मरू मरू करदा फिरे, फिर भी गलेडू सुटदा फिरे दुनियादारां दे सामने, फिर अल्लाह दी कसम ओहदे प्यार च ही कमी है, ओहदे वफा च ही कमी है, ओहदे ताल्लुक च ही कमी है। अब माड़ा मोटा कोई वाधा घाटा हुंदा है ना, ओहदी यारी दे रंग ने, ते एवें शैतान दे हत्थ दा खिद्दू ना बड़िया कर। शैतान फिर तैनूं ते आके जिहड़ा मुसल्लत हो जाता है ना, मायूस करता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िया कर, फातिहा पढ़िया कर, सूरह बकरा दी आखिरी दुआतां पढ़िया कर, दिलों होके दुआ कर दियो अल्लाह सानू छलियां कड़ियां दी लानत तो महफूज फरमा। सारे बोलो अल्लाह सानू तवीज़ात तो महफूज फरमा। मरकज़ इस्माइल कुरान दी दावत है। अब वेख लो दूसरा खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा चुके हाँ, साडा दूसरा खुतबा भी अल्लाह दे प्यार दी दावत है। कोई फिरका बरीयत नहीं, कोई हर्जा सराई नहीं, इस पुर फितन दौर दे अंदर अल्लाह दी तरफ आओ, अल्लाह दे प्यार नु इंजॉय करो, अल्लाह दे प्यार अंदर खुश रवो, अल्लाह दे प्यार दे नशे अंदर रवो, तन्हाई अंदर रब रब करो। इको यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने, ते जिन्ना रब दियां यारियां छड़ दितियां उन्हां जितियां बाजियां भी, जिन्ना रब दे प्यार दा मुल नहीं ना पाया। आजी साहब और मच्छर नालों बहुते हौले हो गया जे। अल्लाह की इज्जत की कसम दोवें जहान बर्बाद कर बैठे जे। अल्लाह जो सुनिया सुनाया उहदे ते गौर करन दी, अमल करन दी, और अल्लाह दे प्यार दे समंदर चला सानू जीन दी तौफीक अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। किन्ने एहतमाम ना भाई उठ के आया, दिलों दुआ कर दियो। उन्हें आख्या मेरे को बच्चे नहीं, दुआ करो अल्लाह साढ़े इस वीर नूं नेक पुत्र अता करो। अल्लाह जिन्हों को बेटे नहीं नेक बेटे अता फरमा। हर हाल च अपने अल्लाह ते बहुत ज़्यादा खुश रहो, ओदियां हिकमतां ने। तुहानूं नहीं पता हो सकता किसी को 7 पुत्र होण ते जद कोई 1 पुत्र भी नहीं, अल्लाह उन्ना प्यार 7 पुत्रां वालियां नाल नहीं करदा जिन्ना तेरे नाल करदा। ये तो क़यामत नूं ही भेत खुले ने। बहरहाल दुआ करो अल्लाह जिन्हों को बेटे ने नेक बेटे अता फरमा। सरपरस्त जमीयत अहले हदीस मक्का हाजी इदरीस साहब माशाअल्लाह तशरीफ़ ले आए ने। दुआ करो अल्लाह हाजी साहब नूं सेहत ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जमीयत अहले हदीस मक्का दे अमीर मोहतरम हाजी नफीस साहब वो भी मक्के तो तशरीफ़ ले आए ने। दुआ करो अल्लाह इन्हां दा भी आड़ा मुबारक बनाए। इस तरह बाई इबरार साल शाहीवाल तो खब्बियों सज्जियों माशाअल्लाह बड़ी कसरत नाल आए ने। हौली हौली सारे आमीन कहो अल्लाह सानू हज नसीब करी, उमरे नसीब करी। एक दुआ दिलों होके करो, मालका चंगे आ मंदे आ जिहो जे भी आ तेरे बंदे आ, पर अल्लाह किसी बंदे दा मुहताज ना करी। अल्लाह सानू ऑपरेशनां तो बचाई, अल्लाह दुनिया दे धक्कियां तो बचाई। एक दुआ लाजमी करो, अल्लाह बेदीन बेनमाज लोगों की यारी तो बचाई। अल्लाह दीनदारां दी यारी ते दोस्ती ते मुहब्बत नसीब फरमाई। जुगतबाज दुनियादार आवारा लोग अल्लाह पाक सानू इन्हां दियां दोस्तियां तो महफूज फरमा। अल्लाह दे हुजूर दुआ करो अल्लाह सब दियां मेहनत अपनी बारगाह अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। फिर दुआ करो अल्लाह इस मरकज़ नूं आबाद फरमा। जिन्ना जगह दी है अल्लाह पाक उन्हां दे दुध पुत माल जान च बरकतां फरमा। जिन्ना बनाई है अल्लाह पाक उन्हां दियां नस्लां वास्ते सदका जारिया बना। और सानू भी अल्लाह ताला इस मरकज़ इस्माइल दी तरह जगह जगह अपने दीन दे मरकज़ कायम करन दी तौफीक अता फरमा। और अज दा खुतबा जुमा अल्लाह साड़ी जिंदगी दा सुकून और साड़ी जिंदगी दा खजाना बना के अल्लाह जिंदगी पर दियां परेशानियां दूर